ассалому алайкум дӯстону бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Автотиви хушомадед мегӯм. Имрӯз 6 майи соли 2024 мо навор кардем барои шумо. Пайгирӣ мекунем ора наворомо навори хуб мешавад. Мошино гиртагем ки аз 14000 сомонӣ сар мешавад то 60500 сомонира. Opel Astra F ҳаст, Astra H, Astra G, Opel Vectra A ҳаст, Daewoo Lacetti, Daewoo Nexia. Хулас девонагӣ бадай сараввал дар ин видеои мо мезанем лайка бардаро, подписатсияро зер мекунем, зангулаш хати ва аз навори имрӯзаи мо бохабар мешем. Марҳамат, тамошо кунем. Салом дӯстон, як бародари дигармон занг зад, акай Нуруллоҳ мега. Гуфт ака ма устоям, айдистам фасад мея, мақсад ремонти хона. Апарача дорм мега ам бародар. Хулас устои хубай. Инами ремонтои хонаи ҳамаи фасад заягия бародаро. Агар ина маъқултон шида боша, инами номероша занг бизанед. + 990 804 44 44 64 WhatsApp-шам ҳаст ва ҳам дастиш бародаро. И бародари мо ремонт мекуна. Мақсад касе ки агар зангир боша, пешаи занг гирифтан барои ремонти хона, на танҳо зангиро, хонаи обични хитона барои хишрӯ кардан, барои зебо, тоза озуда нигоҳ кардан. Ҳами ака устои хубай. Марҳамат, шумо метавонед ки зангш бизанед. Нашоти нарх навохтон чахчах мекунем бародаро. Инак мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. Эълони якумон чие? Opel Astra F ки солиш 1997 май бародаро. این ماشین قرار داد در شهر دوشنبه، نرخش 37000 سومانی میگه. بنزین پلیس گازای، ابی موتورش 1.6 کاروبکش مکانیکا. رقمش 672 آخرش کاروبکش مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار داره. 4 ماه حجت داره. 4 ماه دیگه با پادرکا تعیینات داره بارداره. خدمات سازه گاز بنزین کار میکنه 100%. مانیتور داره، زدگی پوشیدگی نداره خلاص. ماشین سستانش دیونگی بدای. مرحمت اگر در کارتون باشه زنگش بزنین. مرحمت باردارو ژیلان تونه ببینه اگر معقولتون شده باشه اوپل استرا اف. خواستی پادپیس چیکای؟ در کامنت اومگه ایگم. با اعلان دیگه امروزمون میگذاریم که اعلان دیگه‌مون چی باشه. اعلان دیگه‌مون اوپل وکترا آ. سال 1994 نرخش 24000 تومان میگه باردارو. در ناحیه جیهون یعنی خمسانگیری حاضری خدمات. رقمش 937 71 1676. بنزین پلیس گازای کوزوف سدان. ابی موتورش 1.6 کاروبکا مکانیکا بارداره. ماشین یگان در نداره، در حالت بهترینی قرار داره. نو یک هفته شد موتوری نو کدام میگه دود نمیکنه. بالونش در حالت خوبه. حجت سالانه نداره میگه تمام. ورودی ماشین ساز بهتر بارداره زدگی پوشیدگی کتیدگی یعنی که یگان جاش پوشیدگی نیست. اگر معقولتون شیده باشم میتونید که حتما از نام کانال ما زنگ بزنید. انا اینجا دا موتور شای بارداره. اینجا کمتر تاریک دست یعنی که بگهتر اخی صورت گرفته. اعلان سیمون دا میگذاریم. Opel Astra H Astra H گفتنیم. سالش 2007 بارداره. خکنه نیسته پشتی سالن ماشین. سلافونش هم کندگی نیست. این ماشین چه قرار داد در شهر دوشنبه، رقمش آخرش 0070 میتونید که زنگ بزنین. 63000 تومان میگه نرخش. خالی بنزینه، کوزوش سدان، ابی موتورش 1.8 پرابگش 153000 پرابگ داره، کاروبکش اتوماتیکه. ماشین در حالت خوبی تکنیکی، 4 تا الکتروپاکت، پانورما автопилот، 4 دیسکی پرستیژنی هست، 4 بالون نو. ماشین توزای میگه. موندگی معلوماتش میگه تاریخ تلفنی. نه مرحمت اگر در کارتون شیده باشه یا که معقولتون باشه میتونین که حتما زنگ بزنین. 2007 سال در شهر دوشنبه قرار داره. ژیلان میتونن ببینین. به اعلان چهارم امروزمون میگذاریم. اعلان چهارمون اوپل اومگا 1995 سالی این ماشین هم قرار داد در شهر دوشنبه. 3666 آخر نمرش. نرخش 25500 تومان میگه. بنزین پلیس گاز کوزوف سدان. ابی موتورش 1.8 کاروبکش مکانیکا. موتورش چوت گای بارداره تو زایه اومگه.
технически характеристикаш соза мега далнен шиша савдо дар пеши мошин марҳамат харидои алёкнен кортон ҳалай гуфтааст. ина Opel Omega 95 сол 25500 сомонӣ желани хитон бибинем бачако маъқултон боша ҳатман занг бизанен рафта мошина айшаҳри душанбе бигирен. ба эълони панҷими имрӯзамон мегзарем. эълони панҷимон Opel Omega боз Omega солаш 1998 ира нархша меяд ки 25000 сомонӣ дараҷа моторша сурат гирифтааст. бензин плюс газай кузовиш седан объем моторш 1.8 пробегш 17256 пробег дора шарои нар коробкаш механика срочно 4 электропакет обогрев сидениш ҳастай люксай мегамошин кондитсионер центрзамок ABS. ина марҳамат маъқултон боша Opel Omega қарор дора ин мошини мо дар ноҳияи Истаравшан 25000 сомонӣ бензин плюс газай рақамош 6711 охираш. ба эълони шашми имрӯзамон мегзарем бачако. Daewoo Magnus ира солш 2001 дар шаҳри Бухтар қарор дора ин мошин нархша 14000 сомонӣ мегаравона 14000 сомонӣ холи газай кузовиш седан объем моторш D коробкаш механика мошина хадоя мега кантара краска талабай документош тамом шудагай редуктори газ навай мега арзон мешава бо муомила мешава мошин ҳам арзонай ҳам муомила мешава. ина марҳамат маъқултон боша агар Opel Magnus дар шаҳри Бухтарай яъне Қурғонтепаи имрӯзаи худмон занг бизанен чахчуха кинен қач. ба эълони ҳафтами имрӯзамон мегзарем бардоро. эълони ҳафтумон Daewoo Lacetti 2005 сол дар шаҳри Бухтар қарор дора нархаш 26000 сомонӣ мега холи бензинай мошине ки холи ба бензин мегарда мошин соза бардоро. мошин дар ҳолати хубай кондитсионер пачка хулас ҳама ҷош 100% кор мекуна фақат коробка парковка надора тамом. харидоро марҳамат занг бизанед. 2005 сол Daewoo Lacetti рақамош охираш 2816 метавонед ки ҳатман айноми канали мо зангшон бизанем бачаго желани хитон бабинед. пробег 13000 пробег доштааст коробкаш автоматика. ба эълони ҳаштуми имрӯзамон мегзарем. эълони ҳаштумон Toyota Avensis 2006 сол 60500 сомонӣ мега ин мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе сӯзишсипориш яъне дизел кузов универсал объем моторш D пробег 12843 пробег дорад коробкаш механика срочная мега баррасини асандаст данеша в хорошем состоянии салон full яъне ки салон пурра тоза option 2 передний сидельный лифт шины отличное состояние салон кожа салонаш кожа обогрев сидельный двигатель дизель данеша бо забони русӣ нависам даст рости гап обогрев яъне ки сидельнош обогрев дора двигатель дизель яъне ки ба каросин мерава датчик даждия боз чӣ дора борон бишава датчик доштааст. ина марҳамат 6500 сомонӣ мега Opel Avensis солиш 2006 желантона бибинем бардоро пробегш 12843 пробег дора пробегшам важним даст дар комментария нависон намора бардоро. дӯстони азиз агар дар ҳамин гапзанӣ ягон хато карда бошам аз шумо эҳтирома хоҳиш мекунам
агар шумо хона бошин замин ягон мол маҳсулот дошта бошен, марҳамат ҳамин рақамҳои мо ҳай, метавонед ки мода занг бизанед. Телеграм, ватсап ҳастай. ташаккур ки то ин дам бо мо будед. То наворҳои оянда, дӯстони азиз, манотон ба худо.